আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ভাই কি নাম? আমার নাম শিপন খাম। আচ্ছা, নাম শিপন খান। দেশের বাড়ি কোথায়? দেশের বাড়ি সিলেট, হবিগঞ্জ জেলা, নবীগঞ্জ থানা। আচ্ছা, তো ভাই তো ইউটিউব থেকে আইছেন দেখিয়া জি, অসুস্থ। অসুস্থ। আমার বললো যে স্যার আমি তো অসুস্থ, আমাকে একটু হেল্প করেন। আমি বলছি আসো, লোকেশন দিয়ে চলে আসছো, তাই তো? জি, কত দূর থেকে আসছো? আমি কানসিটি থেকে এসেছি। কান সিটি। কান সিটি থেকে তো দূরে? दूर है, काफी दूर है। কাবি দূরে, মানে বাসে আইছো? 40 किलोमीटर ও, উধার से আবার তুমি ট্যাক্সি আইছো? ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে। তা এখন তোমার এলাকা তোমার কি সমস্যা হয়েছে বলো? আমার এই যে পেটে ব্যথা করে আর অন্ডকোষে ব্যথা। আচ্ছা, আর আমি তো ডাক্তার না, জি। আমার কাছে আইসে কেন? যে বছর কাছে গেলে একটা ব্যবস্থা হইব। तो अल्लाह करे, के करे? अल्लाह करे। अभी हमारा जो मैनेजर है उसको सुनो। दानिश इसके इसका अभी की क्या करना चाहिए? ये तो हमारे पास आया, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से इसका इंशाल्लाह सुबह आया। हमारा एक भाई है। आपका वीडियो देख के हमारे भाई हैं, डॉक्टर हैं यहाँ से, ठीक है। उमर पे उनके पास लेके जाएंगे, चेकअप होगा उनका इंशाल्लाह। वो चेकअप करेंगे, जो मेडिसिन वगैरह जो एक्सपेंसेस आएंगे वो इंशाल्लाह हम पे करेंगे इनकी। और अल्लाह ताला भाई को शफा दे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वीडियोस पहला आदमी आया हमारा, और मज़ीद इंशाल्लाह जिसको जो होगा हमारे बस में होगा, आई विल ट्राई टू बेस्ट। ज़रूर नेक्स्ट भी कोई आएगा तो हम मदद करेंगे उसकी इंशाल्लाह। जो हमारे तरफ से जो हमारी पॉसिबल है, तरफ से पॉसिबल है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हाँ, एक सदके दिल से सदके उसके जरिए से। इंशाल्लाह। हम जो आदमी बंगाली भी हो, पाकिस्तानी भी है, हमारे पास आओ। तुम्हारे हम लोग ट्राई करेगा। ये सिर्फ अल्लाह के लिए, ये वीडियो कोई के दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये एडवर्टाइज इसके लिए करा। कोई आदमी दुख में भूखा, कोई आदमी बीमार है, कोई भी नहीं इधर में, बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा अभी কি বলবো, আমার কান্না আসতেছে যে মানুষ কত অসহায় আছে, হ্যাঁ না? কত অসহায় মানুষ, কত বিপদে আছে। আল্লাহ আমাদেরকে একটু অবস্থায় রাখছে। তো যারই যে সমস্যা আছে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি যত ব্যস্ততার ভিতরে আমার मैनेजर हम वो ज़्यादा हम लोग बिज़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारा टाइम फ्री है। हम लोग ट्राई करेगा, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट लेवल। दानिश वो हम उसको जो बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो करेगा, कि उसको बोला भाई ये एक मकसद है, ये एक मौका है, हम सदका जारिया देगा, अल्लाह हमारा देगा। वो अल्लाह से नेगा, बंदा से नहीं नेगा। हम 4 दिन बाद 5 आदमी को जॉब दिया लिल्लाही ताला, वो भी अल्लाह से नेगा। तो जो आदमी थोड़ा सा बीमार है, डॉक्टर को जाना कोई मसला है, तो हमारे पास आओ। जो भी हो हम लोग ट्राई करेगा आपको हेल्प करने के लिए। कोई पैसा टैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री तुम्हारे हेल्प करेगा। क्यों, मेरा पास डॉक्टर है, फ्रेंड है, इधर का ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मिलाया। तो ये अपॉर्चुनिटी बंगाली भी है, पाकिस्तानी भी है। तुम लोग आओ, हमारे फ़ोन दाओ, हमारे साथ मुलाकात करो, हम लोग इंशाल्लाह तुमको हेल्प करेगा इंशाल्लाह। ठीक ना? डोंट हेजिटेशन, কন্ট্যাক্ট উইথ মি, ইনশাল্লাহ আই উইল ট্রাই টু মাই বেস্ট লেভেল। যারা যে অবস্থায় আসেন আসবেন, ইনশাল্লাহ আমরা হেল্প করব। কাল সকাল सुबह में उसको নিয়ে যাও उमर को पास, 11 बजे में वो पहुंच जाएगा इसको। নিয়ে उसको डॉक्टर से जो जो ওষুধ লাগেगा লিখ দেगा, ইনশাল্লাহ করেगा। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ভাই। তো আর কিছু কইবেন ইউটিউব চ্যানেলে কারোর জন্য? কেমন লাগলো আমাদের এখানে আইসা? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি যে বসে ইউটিউব চ্যানেলে দেখতাম, দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে। আর আমি সবসময় কই যে আল্লাহ যেন তারা শুরু দেয়, যারা যারা কিরগিস্তান আছে সবাই যেন ভালো থাকে। কোনো সমস্যা করলে আমার বসের দ্বারা আইও, সব সমাধান পাইবা ইনশাল্লাহ। যতটুকু আমি পারি, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ওটুকু আমরা করব। ওনার দ্বারা সম্ভব অতটুকু করবা। এই যে আমি আইছি, আমার অনেক করছেন, এবার থাকার রুম, খাওয়া দাওয়া করছেন, করাইছেন, অনেক ভালো। কালকে আমার ডাক্তারে নিয়ে যাইবা। তো দোয়া, সবার কাছে দোয়া চাও যে সবাই আমার জন্য দোয়া করেন। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আর বসে সবার জন্য দোয়া করবেন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।